Manggahan Festival. Bili tayo. Manggahan Festival, Guimaras. 130 lang. Lah, tingnan nyo guys. Ano yung mangga dali sa Guimaras. 130 ang kilo. 150. Sabi. Daming mangga oh. Daming mangga oh. Ah, daming mangga. Saan? Doon sa kabila oh, ang dami oh. Lah, daming mangga. You can take pictures but don't hold the mango. Chandelier. You can take pictures but please don't hold the mango. Chandelier. Ah, bawal hawakan pala. Ah, grabe mangga oh. Mangga. Dami mangga oh. Oh. Sus. Dito lang yan. Ito pa dito oh. Grabe. 150. 150 per kilo. Grabe mangga, dami. Meron pa dito. Parang oh. Dito sa kabila meron pa. Dami mangga oh. Dami mangga guys. Dami mangga. Yan. Dami oh. 100 lang kilo, 100. Daming mangga sa Guimaras.